Kaya po sa inyo lahat, welcome po sa aking YouTube channel. So maglalaro ko ng Swordmaster Story. Yan lang tayo. So ano na tayo, i-manage ko yung ano ko, i-ano ko sa swap ko yung ano ko. Ayan. Oops. Ano na tayo, i-level up ko yung ano ko. Yan. Pampalakas lang ng ano. Tapos skills. Okay, now enchanted. Enchanted lang tayo. Okay, enchanted. Yan. Tapos enchanted. Superior vampire. Tapos level up. Tapos level itong ano ko Anong gagawin natin? Wala. Ano ko na? Bukas ko na. Tingnan na tayo. Ang dami naman yung ano ko ginagawa dito. Sige. Tapos hindi pa ano, revert. Yan. Tapos reinforce. Yan, reinforce. Oh, wala na. Limit na siya. Limit na siya yung reinforce ko. Ano tayo? Action? Okay, action. Ano na tayo? Sige. Ano na tayo? Paano kaya sasabihin ko dito sa ano larong nilalaro ko? Nagpapaano lang. Bash. Okay? Okay. Ayos Okay. Habol lang. Sige. Okay. Purge. Di nyo kaya. Di nyo kaya. Malakas yung mga ano ko. Oops. Badge. Gising na gising silang lahat dyan. Sige. Badge. Badge. Sige. Badge. Maganda yung may dalang palakol Binato Fury pa. Sige. Badge. Yan. Badge. Okay. Not here. Sige, sige. Okay. Badge. Sige. Badge. Yan. Masyado malakas yung mga heroes ko. Oops. Sobrang malakas ang heroes ko, inutil. Sige. Badge. Yan, Battle Fury.
Okay. Badge. Dugang bungo nila. Sige. Hamon. Battle Fury, bitch. Yan. Sige. Nakamon. Battle Fury. Durug-durug silang lahat. Badge. Di mo magustuhan. Badge. Bakit natutumba yung ano ko? Badge. Yan. Battle Fury. Turok, bitch. Sige, hamon. Sige. Isa ka pa. Yan. Battle Fury, bitch. Sige. Yan. Sige. Bash. Teka. Yung kasunod niyan, natumba lahat dahil sa palakol. Wow, ayos ah. Laos pala yung kalaban ah. Okay. Sige. Sige. Bash. Hindi na nakabawi yung mga ano. Sige, Battle Fury. Di na makabawi yung kalaban. Sige. Yan. Hindi nyo kami kaya. Kaya nyo lang, ano. Battle Fury. Okay. Okay. Boss na ito. Badge. Badge. Boss. Oh, dragon. Oh my god. I'll swallow you whole. Sige, boss. Sige, kaya nyo yan. Pinalakol yung ano, dragon na. Laos. Okay, ano na? Okay, hamon na. Oh my god. Yun. Congrats. Naka-killed. Okay. Hamon na. Badge. Sige, hamon na. Di mo magustuhan. Di mo magustuhan. Laos. Sige, hamon. Yan. Badge. Wala pa. Nahamon na. Yan na. Badge. Okay. Badge. Yan. Durug-durug kayo, amen. Battle Fury. Sige. Battle Fury, bitch. Yeah. Di mo magustuhan. Bags. Bags. Sige, may ano pa? Battle Fury. Yan. Sige, nahamon na.
Hindi na sila makaganti, boy. Hindi na sila makaganti. Battle Fury. Okay. Table save. Sige. Yan. Yan pala nyo. Sugod. Sige. Battle Fury. Sige. Yan. Sige. Badge. Badge. Sige. Badge. Battle Fury. Yan. Malapit na. Ay, isa pa. Ay, hindi pa. Okay. Hindi na makaporma yung mga kalaban. Battle Fury pa. Sige. Last round. Sige. Almost got him. Badge. 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 Battle Fury. Oh my god. Sige. Okay. Ayan lang. Walang makakatalo sa akin, bro. So hanggang dito na lang tayo. So tapos na yung ano niya. So susunod na yung isang upload na video. Kung gusto niyo pong subukan panoorin yung pangalawang video, hintayin nyo po. So thank you so much for watching this gameplay. So ayan lang tayo. So hintayin nyo po yung second video.